unsa ang nagbugkos atong kaminyon. Sa lapi og kaptangan, mawala rana. Kagwapo kagwapa, mulubad rana. Apan kung gugma ang nagbugkos sa atong kaminyon, mulahutay. Dili magkawatak-watak. Kung may problema, muatubang sa problema. Mga kaigsoon ang kagalaan, kung nagminyo ta sa atong bana tungod kay gwapo, nagminyo ta sa atong asawa tungod kay gwapa, moabot ang panahon nga mulubad ang kagwapo, kaya ang tao basta magkatigulang, di na yun na magkagwapo o magkagwapa, mga kaigsunan. Adunay ginaatubang sa nasod sa Pilipinas. I think, bisan patingali sa ubang nasod. Current kini, February 17, 2023, mga kaigsunan. Nagingon ang maong survey, 15% sa population sa Pilipinas, nagdulog ang lalaki at babae na walay kasal-kasal. Dili na interesado ang mga Pilipino kasal, basta lang magkadulog, okay na sila. Pila man ka-milyon ang 15% kung ibase sa populasyon sa Pilipinas. Sumala sa survey, mudagang kinig 5 million couples na walay kasal.